सो आज मैंने छटेर बार्थडे बुली मैंने एटा गिफ्ट आनी दिसु सरू सुरा सो ताक एतिया मातिम और गिफ्ट दिया हब सो आपनालोकको देखाम बारू तार मैंने बार्थडे पता ना मैंने केले पता ना जानू सो मैंने आज छटेर बार्थडे न हाय छटे हैप्पी बर्थडे थैंक यू अरे तो खीर खा लो आलो खुआ दिसु तो तोर बार्थडे नहीं पता नहीं हैप्पी बर्थडे हाँ थैंक यू जेमेंटी तो ভাল আছে না খুল ফুল হ্যাপি বার্থডে না ঢাল নাই আর খাতে আজি মানে ছটের বার্থডে আছে দে খালি ছটের বার্থডে পতা নাই তই বলে নিজে কলি না লাগে কেক সে কানি বলে বলে কেলে नहीं এনে নয়া খাব বসে গজটা এও যে দেখতি কি কই গজটাই খাব বসে ছোটে দে 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 ভাল লাগিলে না কালি লৈ যাবি স্কুল দে সব আছে না এই তো অরিজিনাল তো কি আনি দিলে তো তো কি আনি দিলে তোর মা আছে পাপড় আনি দিলে আৰু আর কি কয় আর কোলা আৰু হেডি ব্যাডমিন্টন লাগে নাকি হ্যাঁ আনি দিলে নাই না সোমবারে জামা নিব লৈ যা হা দুনিয়া লাগিছে ক্ষীরটো খাই দে